काफ़ी टाइम से देख रहा था टीवी पे क्या चल रहा है, और मैं ग्लोबल 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो टीम यहाँ पे पहले ही आ चुकी थी एक हफ़्ता पहले, और उन्होंने रेस्क्यू और उस रेस्क्यू के बाद जो बेसिक मटेरियल है, जो रोज़मर्रा की यूज़ का जो चीज़ें हैं, वो उन्होंने रिलीफ में बांटनी शुरू की हैं। तो मैं आज उन्हीं के साथ आया हूँ, और काफ़ी दर्द हो रहा है देख के कि कितना नुकसान हो गया है, कितना पानी आ गया है, कितने गांव डूब गए हैं। तो सभी को आगे आके हेल्प करनी चाहिए, और मैं ग्लोबल 6 के माध्यम से यहाँ पे आके जो मुझसे बन पाए मैं करने के लिए आया हूँ। कितने दिन के लिए रहेंगे आप? 2-4 दिन के लिए आए हैं, देखते हैं कितना टाइम यहाँ लगेगा और क्या क्या। देखा गया है कि बॉलीवुड फ्रेटर्निटी भी यहाँ पे महत्व दे रहा है इस सिलसिले में। सभी को देना चाहिए, चाहे आप बॉलीवुड से हों चाहे नहीं, सभी को मदद करनी चाहिए। अपने देश का हिस्सा में अगर इतना बड़ा कोई आपदा आती है तो उसमें सबको आगे आके हेल्प करनी चाहिए। आप कई तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप मॉनेटरी हेल्प भेज सकते हैं, आप खुद आके हेल्प कर सकते हैं। वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। और मैं यहाँ पे आके अभी मैं आज ही आया हूँ, तो अभी लगते हैं, देखते हैं। टीम पहले से काम कर रही है, सो काफ़ी कुछ आया। आज भी हमारा काफ़ी टन सामान आया है, एयर इंडिया ने हमको फ्री पैसेज दिया है, तो मैं उसके लिए बहुत उनका शुक्रिया करना। क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सब आइए, देश में कहीं भी आपदा आती है, आप एक देशवासी के तौर पे आप मदद एक दूसरे की करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी का मतलब वही होता है, इंसानियत का मतलब वही होता है। तो आप जितना आगे बढ़कर यहाँ के जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको आके हेल्प करें, जिस भी तरीके से आप कर सकें, तो उससे अच्छी क्या चीज़ होगी। এজন চেণ্ডেল পিন্ধা বিধায়কে নামঘৰত দিব 1.5 লাখ টকা ক'ত পায় আপুনি মোক কওক অধ্যক্ষ মহোদয়। আমাৰ মামাৰ মানে হিলি গৈছে। সদায় হাইৱে চেণ্ডেল পিন্ধি থকা মানুহজনে ইমান টকা ক'ত পালে সেই কথাষাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে, ভাল কথা। কুৰ্চীত বহি দূৰৰ পৰা জ্ঞান দি থকা এজন নেতাতকে এই চেণ্ডেল পিন্ধি আৰু পানীৰ মাজত সাঁতুৰি সাঁতুৰি মানুহক সহায় কৰা এজন নেতা বহুত বেছি উন্নত আমাৰ চকুত। কেছ পইচা অধ্যক্ষ মহোদয়, নগদ টকা। আমি সাহস নকৰোঁ অধ্যক্ষ। আপুনি বাছ নিজকে ঠিক কৰিবলৈ, নিজকে মানুহৰ চকুত ভাল কৰিবলৈ এই বেলেগৰ বদনামখিনিহে গাবলৈ জানিলে। আচলতে আপুনি ৰাজনীতি আৰু সেই ৰাজগাদ্দিখন ধৰি থকা মানুহ নহয়। আপুনি আচলতে কেনেকুৱা মানুহ হ'ব লাগিছিলে, এই গাঁৱৰ যে কেইগৰাকীমান মহিলা আছে, ইফালৰ কথা সিফালে, সিফালৰ কথা সিফালে লগাই মানুহৰ বদনাম গাই পেলাই যে ভাবে নিজৰ যিখিনি পাপ সেইখিনি ধোৱা যাব নেকি, নিজৰ যিখিনি বদনাম সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব নেকি বেলেগৰ বদনাম কৰি দিলে। এই নিজৰ তুল্য বনাব বিচাৰি থাকে যে বেলেগৰ বদনাম কৰি, সেই আপুনি সেই জাত মহিলাৰ নিচিনা। মানে নিজে যিখিনি কৰিব পৰা নাই সেই কামখিনি বেলেগ এজন মানুহে কৰি আছে। মানুহজনে কিয় কৰিব তাতো তেওঁৰ চকু, মানে কিয় কৰিছে সেইটোত তেওঁৰ মতলব নাই। তেওঁৰ কথা হৈছে কি, মই মানুহৰ আগত ভাল হৈ থাকিব লাগিব। সি কেনেকে ভাল হ'ল, অখিল গগৈ কেনেকে ভাল হ'ব পাৰে মানুহৰ আগত, অখিল গগৈ হৈ পেলাই মানুহে কেনেকে ভাল কৈ আছে, বা বদৰুদ্দিনৰ বিষয়ে কেনেকে ভাল কৈ আছে। মানে অখিল ছাৰ আৰু বদৰুদ্দিন ছাৰৰ যিখিনি নাম লৈ আছে মানুহে, সেইখিনি মানে মামাৰ মাথা ওপৰেদি পাৰ হৈ আছে যে বা মানুহবিলাকে নাম লৈ আছে। যিকেইটা মানুহৰ মই ইমান বেয়া বেয়া বুলি ৰাইটা ফিলাই থাকো, সেইকেইটা মানুহৰ নাম লৈ আছে, কেনেকে সহ্য কৰিব পাৰিম মানে। এতিয়া মামালে মোৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে কি, মামা তোমাৰ পইচাখিনি কিমান নেকিৰ পইচা, কিমান নেক কাম কৰি পাইছা তুমি পইচাখিনি, সেইটো কোৱাচোন। বেলেগৰ পইচা হিচাপ পিছত ল'বা।